Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Today we will learn about health education in nursing. So the definition of health education is a strategy in health promotion. It is done to improve health-related knowledge, attitudes, skills, and behaviors. And also we can promote utilization of health services. We can improve health status of individuals, families, and whole communities by utilizing public policies to strengthen people's health. Another reason is to promote health and illness prevention, restoration of health, and we can help people to cope with impaired body functions. Jadi, promosi kesehatan ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kemampuan, dan bagaimana kita bisa mengubah perilaku sehat pada pasien, keluarga, dan komunitas. And health education also, it is a key aspect of health education is the provision of adequate health information. Jadi pada intinya pendidikan kesehatan diberikan sebenarnya intinya pada pemberian informasi kesehatan yang harusnya optimal gitu ya. Jadi harus diberikan secara optimal. Health education is also a process of assisting patients to learn healthy behaviors. And what are the goals for health education? There are 3 goals for health education. The first one, we can define, describe the concept of problems, disease, patients, conditions, dan lain-lain. Kemudian, we can connect the concept and practices of disease and nursing practices. And the third one, we can apply the concept within the context of nursing practices. Jadi ada 3 tujuan pendidikan kesehatan, program pendidikan kesehatan pada pasien dan keluarga. Jadi mendefinisikan konsep penyakitnya dan bagaimana kita bisa mengkoneksikan konsep dari penyakit dan bisa membantu pasien untuk menentukan strategi-strategi untuk perbaikan kesehatan ya, yang sesuai dengan praktek keperawatan. And what are the strategies when giving health education? We have to implement well-planned materials in a convenient setting. Jadi harus persiapan lingkungan yang nyaman. We have to present the information with audio-visual aids like PowerPoint, brochures, and maybe you can also use a laptop LCD projector. And it has to be patient-centered, that nurses should know what are the patient's learning styles and their previous knowledge. Kemudian, we have to ensure that nurses have competency to give health education. And we know that teaching is a learning process and it has to be based on patient needs. Jadi pada intinya strategi dalam memberikan pendidikan kesehatan harus direncanakan sebaik mungkin dengan persiapan yang sebaik mungkin menggunakan alat bantu dan harus bisa memenuhi kebutuhan pasien yang berfokus pada pasien. And this is one of example of patient and family education program based on Maldia 2015. She's structuring patient and family education program. At first, we have to develop patient and family health needs assessment tool. Jadi membuat assessment dulu untuk kebutuhan pasien dan keluarganya. And then we have to analyze the data that emerge from patient and family health needs assessment. Datanya kemudian dianalisa. Kemudian we have to make a list the identified patient and family health needs to be addressed by patient and family education program. Kemudian kita buat list kebutuhan-kebutuhan apa saja yang mungkin perlu dibuat di dalam program health education. And then we design or structure patient and family education program
and program evaluation tool. Kemudian kita desain, kita buat perencanaan seperti apa bentuk health education-nya. And then we evaluate the effectiveness of the design of patient, kemudian dievaluasi. Pada dasarnya kita sama ya, kebutuhan pasien dan kebutuhan family ini kita buat perencanaan dari resource yang kita punya, kemudian kita evaluasi apakah program health education ini sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat di awal, apakah sesuai dengan perencanaan dalam mengukur 3 learning domains kognitif, afektif, dan psikomotor yang tadi sudah dijelaskan di depan. Kemudian, what are the learning domains and attributes? There are 3 domains. Yang pertama adalah kognitif, yaitu kognitif adalah seputar knowledge, ya, jadi mengukur pengetahuan. And then the psychomotor skills, and then the affective include attitudes, patient attitudes, and then motivations. Kemudian kita perhatikan juga attributes. Kita harus tahu bahwa teaching and learning process should be well planned, and nurses should determine the needs of giving health education. Jadi kita membuat perencanaan yang matang dan menyesuaikan dengan kebutuhan pasien. And it should be goal-oriented, sesuai dengan tujuan yang memang dibutuhkan oleh pasien. And the outcomes, we know that we have to change patient's behavior and attitude. Jadi outcome-nya adalah kita ingin meningkatkan 3 learning domains, baik itu kognitif, psikomotor, dan affective. And what should we do before giving health education? Nurses assessment before giving health education. We have to assess patients' individual learning needs, mengkaji kebutuhan pasien based on the first one, education level, literacy level, social support, available resources, culture, socioeconomic status. Jika kita tahu bahwa tingkat pendidikan ini juga ikut mempengaruhi bagaimana dia bisa menerima dan meresapi informasi yang kita sampaikan. And level of literacy adalah kemampuan bagaimana pasien nanti bisa merespon dengan baik apa yang kita sampaikan. Apakah dia sudah tahu sebelumnya tentang topik health education yang kita sampaikan dan sebagainya. Kemudian dukungan sosial yang ada, apakah nantinya pasien membutuhkan dukungan sosial, karena jika tidak mendapatkan dukungan yang cukup, tentunya sulit sekali untuk merubah perilaku yang lebih baik. Kemudian apakah punya sumber daya yang cukup, termasuk juga sumber daya finansial, material, dan lain-lain. Culture, budaya, apakah memang di budaya pasien tersebut bisa mendukung perubahan pasien yang lebih baik. And then status sosial ekonomi juga terkait dengan finansial, lingkungan, latar belakang pasien dan keluarga. Ini semua mempengaruhi bagaimana kebutuhan pasien dalam menerima health education. Nurses planning and implementation for health education, we have to make a plan. What are our teaching and learning methods? Jadi kita tentukan bagaimana metode pembelajaran di dalam health education yang kita ingin lakukan. And then there are 3 learning domains that we should also identify and make a plan. There are cognitive, affective, and psychomotor abilities. Jadi kita rencanakan sejauh mana pasien mampu memahami baik itu pengetahuan, motivasinya, dan bagaimana dia
akan berubah setelah mendapatkan health education. And then for the implementation, we have to prepare the setting, also patient's condition, and provide a proper health education based on patient's needs. And for the evaluation and documentation for this health education program, we have to evaluate do learning outcomes consistent with three learning domains. Apakah outcome yang kita ukur ini kita peroleh juga sesuai dengan apa yang kita rencanakan di awal terkait dengan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotornya seperti apa. Apakah sudah jelas dan sudah tercapai? Kemudian, documentation for health education program, we have to provide all patients information, include what are their resources, and is there any support to change patients' behavior, and also is there any difficulties when providing health education for the patients and families. Jadi kita dokumentasikan apakah ada sumber-sumber yang memang membuat pasien merasa mendapatkan dukungan selama perubahan perilaku yang baik. Apakah juga ada motivasi pasien juga untuk berubah, ya nanti itu kita dokumentasikan. And last one, for examples, we have patients diagnosed with arthritis and need information about arthritis and strategies for improving their health. As a nurse, we have to assess how may pain occur in patients with arthritis and how old are the patients and etc. Jadi kita assess beberapa hal terkait dengan arthritis dan bagaimana pasien itu ingin mendapatkan informasi yang tepat terkait dengan arthritis. And then we have to make a plan. What are some tips and strategies can you give patients with arthritis? And you can discuss it with colleagues. The required nursing intervention based on your assessment. Yeah, that's all for today's lecture. And you have also a task for preparing health education program. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.